Ganda mo naman. Halika na. Doon, picture ka pa doon, dali. Halika. Hello! Gusto ko dito makitaan. Wow! Oo, yun naman ito. Bababala ng hagdan. Wow. Wala ba to? Okay. Okay na. Gusto. Tara na, kat na tayo. Okay na yun. What's up, madlang people? Harap. Alright, sige. Go. Taray. Masarap po kayong ganyan. Sa gilid-gilid. Oh, ano? Nilagyan niya lang sinigang na filo. Adi, gusto mo tikim yung akin? Favorite niya yun. Si Park. Ano apelido niya Rizal? Park. Ano na yan pag tinubigan? Yung ano, pang-ilim. 699 isa. Papay. Ay, hindi. Continental breakfast mo. Wala 2 in 1 no? 2 in 1 no? Pwede lang sa soup. Cute. Para siyang ano, yung kay Doraemon. Doraemon yun. Net. Cute. Wow, dinuguan. Sayo ka, dali. Ano sayo mo? Dali, sayo ka. Okay, mag-model ka na. 2, 3, go. Ba't kayo ganun na model? Galit. Mali. One. Sana all may wifi. Lakad ka na dito. Dali. Lakad. Lakad ka na ba ganito? Sana all may wifi. Lakad ka na dito. Dali. Lakad. Lakad. Sabi na yun lang? Bili ka? Labubu yan, labubu. No, Charot. labubu. Lababo yan, lababo. Labubu. Labubu ko na. Pinagkakalay sarili. Ito na lang. Hindi ko kaya, Ti. Wala, ti. Baby lang to. Hindi naman ako baby. Tama. Dali. Pedro Fan Gummy Bear. Ito na ka, dito kay ate. Daniel, you're Dito kay ate. nito. Ayun nga yun. Ayun. Wow. What will you say? Si Pedro. Throw mo yan. Nice. Liit. Bili kang alak na. Adi. Huwag mawakan.
Thank you po. Ah, Mama din. yung gin, orange yun. Anong lasa? Maasim? Orange yan eh. Yan. Isa lang. Isa lang kasi. Yan. Kuha mo. Oh, lagay yan daan. Oh. Okay na. Ay, hindi Adi ah. Hindi ah. Hindi ka niya. Matapon yan ah. Matapon pa, yang lang. Uy, daan tayo ano, dito. Libre ka daw yun ng polish ko. Ito very good. Mali, isa lang pala. Void items, void items, void items. 50%. Guys, gusto nyo? Gusto nyo? Malupiton. Ito tundra mo. Happy birthday, Tuto McLean! Happy birthday, Tuto McLean! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday!